മലയാളത്തിന്റെ ലാലേട്ടൻ, മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാൽ കമ്മിങ് ഇൻ നമ്മുടെ കലാമയിലേക്ക്. നമ്മുടെ വിൻസ് മേനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ബ്രാൻഡ് ഉദ്ഘാടനം ராஜ வெட்டி வீசி எறிய போறா அடங்காத விடகுதிரை ஒருபோதும் தயங்காது வெச்ச காலை இவன் பின்ன நோக்கி வச்சதில்லை கொம்பு வெச்ச சிங்கமாரா மின்னல மின்னி வந்து கேட்டத உடனே தருவா மீசைய முருகி வெட்டாய மண்ணுக்கைய மண்ணா தெரிவா மிரட்டல மிரட்டி வெப்பா துணிச்சல தனியா நிற்பா அசதல அடக்கிட்டு போவா மக்களு கடவுள்ளாவா சிறுதைய சீரிப்பாய கண்ணில மின்னல் மேய வெட்டிய தூக்கி கட்டி ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ലാലേട്ടൻ നമ്മളെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും. വിൻസ് മേനയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കിടക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ആ ബർത്ത്ഡേയിൽ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ.